Preteli Singapura dan Malaysia, Jokowi buka pintu utama ekonomi terbesar Indonesia otomatis. Harus bisa menjadi orkestrator. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12%, kurang lebih kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya akan terus mendorong menjadi pelabuhan dengan kinerja kelas dunia yang menghubungkan belasan ribu pulau Nusantara tanpa terkecuali dan membawa arus pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sahabat bagi media, jika kita mengingat pada persoalan yang terjadi antara negara kedua tetangga ini, nampaknya Indonesia yang semakin ingin melawan mereka sudah serasa dimenangkan oleh Indonesia. Lantaran baru-baru ini Indonesia dalam menjalankan hilirisasinya sudah membangun kumpulan infrastruktur yang membuat ekonomi Indonesia terbuka lebar ke meja pasar internasional. Sungguh tidak disangka hal itu akan menjadi pintu masuk besar ekonomi Amerika, China, dan Rusia ke negeri Sang Garuda ini. Sahabat bagi media, dipandang sebelah mata, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak seperti dulu kala. Sekarang, Indonesia menjual emas sebagai naga air Nusantara yang menjadi rebutan blok-blok dunia. Dan untuk kawasan barat Indonesia seperti laut dan udara akan diambil alih yang biasanya dari Singapura dan Malaysia. Untuk transit Indonesia tidak segan-segan akan menjadikan kawasan barat khususnya sekitaran Sumatera sebagai transit dunia. Jadi, menterinya Pak Jokowi yaitu Erick Thohir mengungkapkan fakta bahwa saat ini 95% kargo asal pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara tidak langsung menuju negara tujuan, namun melalui pelabuhan Singapura dan Malaysia. Sahabat bagi media, tidak hanya pelabuhan Belawan, sebagian besar pelabuhan di Sumatera hanya sebagai feeder atau sebagai umpan. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut sampai hari ini. Seperti Januari-Mei 2022 kemarin, jadi ada 51% peti kemas yang dibongkar atau muat di Belawan menuju atau berasal dari Malaysia. Sisanya 44% Singapura dan 5% Thailand sebagai gambaran untuk pelayaran langsung dari kal peti kemas dari Indonesia ke Los Angeles, Amerika Serikat misalnya hanya perlu 23 hari. Sebaliknya, dengan transshipment road yang sama perlu waktu 30 hari dan tambahan ongkos sekitar 20-30% lebih mahal. Jadi menurut Menteri BUMN, pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan. Sahabat bagi media, ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan peralatan bongkar muat di pelabuhan Belawan agar memadai untuk pengangkutan di rekol ataupun layanan langsung ke negara tujuan. Jadi, PT Pelindo bersama konsorsium INA Investment Indonesia Investment Authority Tengah merancang penggapaian langsung daerah kal dari pelabuhan Belawan ke sejumlah negara-negara secara bertahap. Salah satu negara yang sedang dididik adalah India. India dipilih sebagai salah satu tujuan prioritas karena potensinya yang besar dan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Asia Selatan. Selama ini, nilai dan volume perdagangan antara Indonesia dan India juga terus meningkat. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Sungguh tidak disangka Indonesia yang dulu diremehkan oleh sebagian negara maju sekarang sudah menjadi negara andalan mereka.
karena membuka investasi dan pasar bagi dunia internasional. Semoga dengan begini Indonesia akan merdeka seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds.
They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up.